368D za 2026. godinu spremio je nešto malo ozbiljnije nego protekle godine. 368D za proteklu godinu imao je i nedostataka, a verujem da je fabrika imala sluha za svoje potrošače. Tu je sada vetrobran koji dolazi sa ovim modelom i moram priznati da mi je drago što ova prednja maska ponovo liči na onaj D model serije 350. Ne izgleda mi suvo, ne izgleda mi onako ninjasto sa onim detaljima. Mislim da se D model polako vraća na ono mesto gde je trebao da bude protekle godine, ali dobro, bože moj, vreme je da se neke stvari isprave. Iste CST gume, kao što su dolazile i ranije, sa detaljima kao što su ovi. Dobro, ne, oprostit ćemo im. Ne gledamo to sad trenutno mnogo. Što se tiče samog upravljača, ova plastika je i dalje tu. Ovaj upravljač nije doživeo promene kao i njegova starija braća, ali zato komande opet jesu. I opet vidimo da je to isti onaj vetrobran kao nekada na seriji 310M od koje je sve i počelo. Ajmo da sednemo, da vidimo da li je tu nešto malo drugačije. Što se tiče sedenja, osjećam se relativno isto kao i ranije. Može nekome da posluži kao putna mašina. Lep ekran, maltene isti kao i onaj od ranije, s tim što ovaj ovde prostor ostao je, neću da kažem taličan, ali prost. Kao što je to bio i slučaj ranije. Da li je sedište otvoreno? Nije. Sedište na ovom modelu doživljava malu promenu. Obzirom na to, ne znam da li se sećate kao kod prethodnog modela, ovo je donekle i ravno. Ovde malo postoji ozbiljniji prelaz. To je nešto zbog čega su se veliki broj korisnika, vozača žalila na ovu seriju 368, odnosno na D model, sedište koje je bilo donekle i neudobno za malo duža putovanja. Ovom prilikom to je i poboljšano. Sve ono što krasi i ostalu 368 seriju, opet malo bolji prenos, malo udobnija, mekša vožnja, malo drugačiji rad agregata, malo bolja isporuka snage na kruzirajućim brzinama. Opet fabrika promoviše taj servisni interval koji je sada na 6000 km umesto na 4, drugačiji auspuh, lakši. Da vidimo kada bude stigao kod nas jednog dana da li će imati istu onu notu kao i njegov prethodnik. Ova verzija ne dolazi sa kamerama. Dakle, i to je ostalo identično kao i kod prethodnog modela. Ali jednostavno meni se čini da ovaj D model sada već ima malo više smisla nego model iz prethodne godine, koji je, ako se ne varam, i dalje u salonu. Dobrodošao nazad u pogon vetrobranu. Nedostajao si nam. Vetrobran koji radi, a ne mehanizam sa kojim ne može da se uradi mnogo. To je to, divno. Šta da kažem? Sve ostalo znate. Uživajte da vidimo kada se može očekivati. Momci iz Autoprometa nisu tu, bili su tu. Da li ću da ih ponovo sretnem, ne znam. Ali to je to. 368D. Normalement, parce que